گذشته توجیکوی ما بینه فخر کنه که زردشت امروز حتی باختریش میگه. میتونیم بگوییم که نه شمال ایران نه جنوب ایران باختر امروز جنوب تاجیکستان و افغانستان به حساب میروه. میگه زردشت در دینی پیشتر ما که زردشتی میگوییم یک خدایی نبود، وجود نداشت، نه باختری با وجود آوردند در این کتاب میگه. من باز میریم کمی دورتر درباره مثلا اهورامزدا کی بود. اهورامزدا با شیر اینا همش گفتگی همین گوت ها معناش همون شیر و چیا سرود ها. С руками к молитве поднятыми, к маз дожившим духу, дастом боло басуи дар намоз басуи мазду, яни дастой боло. Пеш аз чем будаст, я который тебе принадлежу, Ахура, к тебе вызываю чистыми именами, даруй мне, даруй благословения всего мира и мира духов. Кутой сухан китоб зиёда аз 130 саҳифа дорад. Дар инҷо ягон калимаи оташ парастӣ нест.